الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكملة لما تقدم من الكلام على غزوة بدر الكبرى، فإنها أعظم الغزوات وأفضلها. ولهذا قال سيدنا جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما تعدون فيكم من شهد بدرا، أي في الصحابة. قال النبي محمد: نعدهم أفضلنا، أفضل الصحابة هم من شهد بدرا. قالوا: وأنتم ما تعدون فيكم، لأن الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بمدد من الملائكة ينصرون المؤمنين، 1000 مع جبريل، و1000 مع ميكائيل، و1000 مع إسرافيل، 3000 من الملائكة. ثم بلغوا 5000 من الملائكة مسومين، أي لهم علامات ظاهرات، فخرجوا على صورة البشر. نعم. فنصر الله سبحانه وتعالى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ونصر العباد المؤمنين كرامة لحبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، عندما خرج المشركون من مكة يريدون استئصال شوكة المسلمين، ووصل إليهم خبر نجاة قافلتهم ومن فيها. قالوا: لا، نحن خلاص قد عزمنا على القتال ولا نرجع حتى نستأصل المسلمين ونأسرهم ونحتفل بذلك بالنصر. أبوا إلا ذلك، وقد كادوا أن يرجعوا، لكن أبا جهل الجاهل غرهم على الخروج للقتال. وكان بينه وبين بني بكر ثأر، بني بكر بينه وبينهم ثأر، فخافوا. قال: لعد يأتي المسلمون من الأمام، يأتي بنو بكر من خلفنا. فجاءهم إبليس الخسيس على صورة سراقة المدلجي، فقال: إني جار لكم، أنا أكفيكم هذول بني سراقة. فصار يسير معهم كل منزلة في صورة سراقة، في صورة سراقة، فينزل معهم المنازل: إني جار لكم، يعني أنا أكفيكم هؤلاء الذين تخافونهم، اقدموا على الحرب. غرهم إبليس الخسيس، أعوذ بالله. فخرجوا، وخرج إبليس معهم وسار معهم، لكن إبليس عندما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني أرى ما لا ترون، أنا أشوف الملائكة ذهين تنزل. ونزل سيدنا جبريل على فرس يقال له حيزوم، حتى اسمع قال: اقدم حيزوم، فرس سيدنا جبريل اسمه حيزوم. فخاف إبليس الخسيس، ولهذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما رؤي إبليس أحقر ولا أدحر منه في يوم كيوم عرفة، لما يرى الله سبحانه وتعالى فيه من المغفرة للعباد المؤمنين في يوم عرفة، يوم عظيم يغفر الله سبحانه وتعالى فيه للعباد المؤمنين الذين خلت قلوبهم عن بغضة وعن شحنة وعن حقد وحسد وعن إصرار على المعاصي. هذا اليوم إلا ما رؤي منه في يوم بدر، فقد رؤي أحقر وأدحر، حتى أن فرس جبريل رمحه حتى أوصله البحر، فخاف عندما رأى الملائكة
فظن أنها قد قامت القيامة، فرؤي أحقر وأدحر في ذلك اليوم إبليس وتبرأ. وهكذا عادة إبليس، يغر الإنسان بالمعصية، إذا وقع في المعصية قال إني أخاف الله رب العالمين. لأنه إبليس يعرف أن هناك بعد الموت، أن حساب، وأن هناك عقاب، لكنه شقي والعياذ بالله بعدم امتثال كلام الله، أمر الله سبحانه وتعالى، وبما وقر في قلبه من الحسد لأبينا آدم. حسد أبونا أول المعاصي وقوعا الحسد والكبر. إبليس حسد وتكبر فطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فكان سبب شقاوته الأبدية. فاحذر أيها المؤمن أن تكون فيك من أمهات الخبائث شيء، وهي الحسد والكبر والعياذ بالله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kajian kita sore hari ini adalah melanjutkan kajian siang tadi, yaitu sejarah tentang Perang Badar, yaitu Perang Badar Kubro. Perang Badar ini termasuk perang yang paling agung yang pernah terjadi dalam sejarah Islam. Sahabat yang ikut Perang Badar ini pun juga termasuk sahabat yang paling istimewa, sahabat pilihan. Malaikat Jibril pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bertanya pada Nabi Muhammad, bagaimana anggapan Anda terhadap orang-orang yang hadir di Perang Badar? Nabi Muhammad SAW menjawab, oh, kami menganggap mereka adalah orang yang paling istimewa di antara kami. Jadi para sahabat yang ikut Perang Badar ini adalah termasuk sahabat pilihan. Semua sahabat Nabi pilihan, tapi yang lebih pilihan lagi adalah sahabat-sahabat yang ikut Perang Badar. Di dalam Perang Badar tadi sudah disebutkan pada kajian siang tadi bahwa sahabat yang ikut perang jumlahnya 313, ada yang mengatakan 314 atau 15. Itu yang dari manusia. Yang dari malaikat jauh lebih banyak. Pertama, malaikat Jibril turun dengan mengendarai kudanya yang bernama Haizum. Jadi malaikat Jibril itu naik kuda, namanya kuda Haizum. Malaikat Jibril turun membawa pasukan 1000 malaikat, tapi menyerupai manusia, menjelma sebagai manusia. Malaikat Jibril datang bersama 1000 pasukan. Tidak lama kemudian turun lagi malaikat Mikail membawa 1000 pasukan malaikat juga. Setelah itu turun lagi malaikat Israfil membawa juga 1000 tentara malaikat. Setelah itu turun lagi sampai akhirnya malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk membantu Nabi dan para sahabat pada Perang Badar sampai berjumlah 5000 orang. Jadi Allah menurunkan bala tentara yang sangat banyak untuk menampakkan, karena itu tadi dikatakan Yaumul Furqan, hari pembeda antara mana yang hak dan mana yang batil. Allah sampai menurunkan 1000 malaikat, padahal malaikat kalau satu untuk membinasakan semuanya ya sudah cukup, tapi diturunkan sampai 5000. Ini untuk betul-betul menampakkan mana yang hak dan mana yang batil. 5000 malaikat ini pakai tanda khusus. Jadi pakai tanda khusus ketika diturunkan oleh Allah. Nah, akhirnya umat Islam pun yang asalnya jumlahnya sedikit dan tanpa membawa persenjataan bisa mampu menang atas orang kafir yang jumlahnya berlipat-lipat, yang dilengkapi dengan persenjataan yang sangat komplit. Allah memberikan kemenangan pada Nabi, dan Allah memberikan kemenangan juga kepada umat yang beriman, umat mukminin, sebagai apa? Bentuk penghormatan pada nabinya Nabi Muhammad SAW. Orang kafir itu tadi juga sempat disinggung di siang tadi. Mereka keluar dari Mekah itu tujuan awalnya bukan untuk perang. Tujuan awalnya adalah untuk melindungi rombongan dagang mereka yang mau dihadang oleh Rasulullah SAW. Kemudian mereka juga tadi sempat disinggung bahwa sudah sampai kabar kepada mereka
bahwa rombongan dagangnya sudah selamat. Kenapa? Karena milih jalur alternatif sehingga tidak terhadang. Dan Abu Sufyan yang merupakan pimpinan rombongan dagang itu mengisyaratkan kepada pasukan kafir yang berjumlah 1000 tadi untuk kembali ke Mekah, karena apa? Tujuannya sudah tercapai, tidak perlu repot-repot datang ke Badr, kampung Badr untuk membela rombongan dagangnya, karena rombongan dagangannya telah selamat karena melewati jalur yang lain. Dan pasukan Mekah waktu itu sempat mau kembali. Hampir semua mereka sudah berencana kembali ke Mekah, karena memang nggak ada gunanya. Buat apa kita keluar untuk melindungi dagangan kita, dan dagangan kita sudah selamat. Tapi ada satu orang yang ngotot, yaitu Abu Jahal al-Jahil. Orang yang sangat tolol, seorang bodoh, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal yang ngotot, oh tidak bisa, kita keluar harus kita lanjutkan, kita binasakan umat Islam sampai ke akar-akarnya, biar kita tunjukkan kehebatan kita sehingga kita disegani oleh seluruh penjuru Arab. Itu Abu Jahal dengan sombongnya gitu. Akhirnya banyak orang yang terpengaruh, dan akhirnya pasukan Mekah tadi terus melanjutkan perjalanannya. Dan sebenarnya mereka sempat khawatir. Karena apa? Mereka punya musuh yang lain namanya Bani Bakar. Jadi mereka ada dendam khusus dengan Bani Bakar. Ada suku namanya suku Bakar. Mereka sempat terpikir ini bahaya. Jangan-jangan nanti ketika kita asik menyerang muslimin, terus dari belakang kita diserang oleh Bani Bakar, musuh lama kita. Mereka sempat khawatir, itu yang mereka khawatirkan. Cuman kemudian datang iblis menjelma sebagai manusia yang waktu itu menyamar sebagai Suraqah al-Mudriji. Nah, jadi menyamar sebagai Suraqah. Iblis ini kemudian tenang, ngomong, nasihati mereka, tidak usah khawatir, aku yang akan melindungi kalian kalau Bani Bakar mau macam-macam. Kalian fokus saja, serang muslimin, binasakan mereka, bumi hanguskan Madinah. Tidak usah mikir Bani Bakar, aku yang jamin, biar aku yang ngurusi Bani Mudliji. Udah, akhirnya mereka pun maju. Ketika maju dan sudah berhadapan-hadapan pasukan muslimin dengan pasukan kafir Mekah, si iblis melihat langsung turunnya malaikat Jibril bersama pasukan malaikat. Kemudian malaikat-malaikat yang lain turun membawa pasukan malaikat. Iblis melihat, orang kafir gak ngelihat. Si iblis ngelihat itu ketakutan. Akhirnya iblis mau mundur. Tadi yang jamin, udah tenang, aku yang jaga kalian, gak usah bingung. Orang Mekah asalnya was-was, akhirnya mantep gara-gara ditenangkan oleh iblis yang menyamar sebagai Suraqah. Malah ketika berhadapan-hadapan dia mau mundur. Akhirnya ente mau kemana? Tadi ya ente yang ngompor-ngompori kami untuk terus maju, katanya ente yang akan menjaga kami, lah kok sekarang mau mundur? Nanti dulu, saya ini bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kalian lihat, kata iblis. Artinya apa? Iblis melihat turunnya malaikat. Ini kalau aku sampai maju, buyar ini. Nah, akhirnya dia mundur, dan iblis ini kena tendang kudanya malaikat Jibril sampai mencelat ke laut. Sampai akhirnya terlontar ke laut. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa iblis itu berada dalam kondisi yang sangat hina. Dia itu kecewa luar biasa, kecewa berat sudah, pol-polan kecewanya. Dan terhina itu dalam satu kondisi, yaitu ketika umat muslimin kumpul ada di Padang Arafah ketika musim haji. Jadi ketika musim haji, umat muslimin dari berbagai penjuru dunia, tidak pandang ras, tidak pandang suku, kumpul di satu tempat, ada di Arafah, dan Allah obral ampunannya sangat besar-besaran. Itu iblis kecewanya luar biasa. Kenapa? Dia sudah lama, setahun penuh berusaha menyesatkan manusia. Berangkat haji ada di Arafah, diampuni begitu saja oleh Allah. Obral maghfirah besar-besaran. Iblis ketika itu kecewa berat luar biasa. Tapi ada situasi yang lebih mengecewakan iblis, membuat iblis lebih terhina, yaitu apa? Ketika pasukan kafir dan muslim berhadapan-hadapan ada di perang Badar, dan Allah nurunkan bantuan malaikat sampai 5.000. Itu iblis lebih kecewa lagi, lebih terhina lagi iblis. Iblis ini mundur karena apa? Karena dia paham bahwa ini umat Islam pasti akan menang. Allah sudah nurunkan bantuannya.
Dan iblis tahu nanti setelah mati, ini bukan terus mati, tidak ada ceritanya lagi, tidak ada episode berikutnya, tidak. Iblis paham betul bahwa kalau dia sampai mati di situ, nanti akan ada episode berikutnya, ada hisab, ada azab. Dia paham betul kalau nanti ada hari pembalasan di hari kiamat. Tapi kenapa dia kok tidak mau tobat? Dia hasud. Dia hasud kepada manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diberi keistimewaan melebihi iblis, iblis disuruh sujud, sementara iblis sudah bertahun-tahun, ribuan tahun beribadah luar biasa, kok kemudian kalah dengan manusia yang baru saja diciptakan. Dia hasud kepada Nabi Adam. Akhirnya hasud ini yang membuat dia binasa, dan dia mengingkari kebenaran padahal dia tahu kebenaran. Nah, dan itulah maksiat yang pertama kali dilakukan, yaitu oleh iblis, berupa sombong dan hasud. Karena itu hendaknya kita waspada, jangan sampai kita punya sifat itu, sombong dan hasud. فكل من فيه صفة الحسد أو الكبر فاعلم أنه سدر إبليس، فإنه حسود متكبر، فلهذا طرد من رحمة الله. وكانت أول المعصية في السماء هي الكبر، وأول معصية في الأرض هي الحسد، وكانت بسبب الحسد أول جريمة قتل عندما قتل قابيل أخاه هابيل بسبب ماذا؟ الحسد. فاحذر أن يكون بينك وبين متكبر أو حاسد صحبة أو شراكة أو تلتصق به اختيارا إلا إذا ابتليت به اضطرارا. نعم، لأنك لا ترى منه إلا كل شر والعياذ بالله، ولا يأتيك منه أي خير. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربى أصحابه على ترك هذه الصفات الذميمة، فجعلهم إخوة يمشون معا متآخين، وكان معهم 70 من الجمال يتعاقبون، هذا كل 3 في جمل يتعاقبون، يمشي هذا مرحلة ثم ينزل ثم يركب الآخر، وهكذا حتى هو صلى الله عليه وآله وسلم وهو القائد الأعظم للجيش، بل الأفضل في خلق الله سبحانه وتعالى، جعل نفسه كفرد منهم. كان مع سيدنا علي وأبو لبابة يتعاقبون على جمل، فلما كانت عقبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الركوب قال للنبي: أنت يا رسول الله ابقى على ظهر الجمل ونحن نمشي معك. قال: لستما بأقدر مني على المشي، هل أنتم أقوى مني؟ ولست أغنى عن الأجر منكما، أنا أريد الأجر كذلك في المشي. فلم يرضى أن تكون له خصوصية أن يركب ولا يمشي، بل جعل نفسه فردا منهم حتى تبقى المحبة والأخوة متماسكة. لأن الجيش ليس قوة بالعدد والعدد، إنما الجيش قوة بالإيمان وبالمحبة والأخوة التي بين أفراد الجيش. بهذا تقوى الجيوش، وبالرغبة بما عند الله سبحانه وتعالى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما نزل في أول مرحلة عند ماء بئر فاستعرض الجيش، يريد أن يعرف كم العدد الذي معه نزل، فاستعرضهم ورد من استصغرهم، بعضهم عادهم صغار السن كسيدنا أسامة بن زيد، خرجه رغبان في الجهاد، قاعد يصير رجع. سيدنا زيد بن ثابت عاد صغير، رجعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كثير منهم. وعند خروجه استخلف على الصلاة سيدنا عبد الله بن مكتوم. ولما بلغ الروحاء كان أبو لبابة معه، قال: ارجع إلى المدينة، واستخلفه على المدينة أبو لبابة. وكان ما بقي 2 يتعاقب مع سيدنا علي، لا، جاب واحد ثالث أبو مرثد جعله بدل أبو لبابة، فصاروا 3 يتعاقبون الجمل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، تعليما لأمته أن لا يتكبروا ولا يكون أحد يتصف بصفة الحسد، فإن الصفات الخبيثة التي توقع صاحبها في كل فعل خبيث وكل قول خسيس. Setiap orang yang memiliki sifat hasud
atau sombong, ketahuilah berarti dia adalah saudaranya iblis. Iblis itu sombong, hasud, sehingga dijauhkan dari rahmat Allah. Maksiat pertama kali yang dilakukan di langit adalah sombong, yaitu ketika iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau karena merasa lebih baik, sombong, merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Dan maksiat yang pertama kali dilakukan di bumi adalah hasud, yaitu ketika salah satu putra Nabi Adam hasud kepada putra yang lain. Ya, dalam sejarah yang ma'ruf, yaitu sejarah Qabil dan Habil. Karena itu hendaknya kita waspada, jangan deket-deket dengan orang yang punya sifat hasud atau sombong. Jangan berteman atau berkongsi dalam bisnis, atau kita deket-deket pokoknya dengan orang yang punya sifat sombong atau hasud secara sengaja. Kalau nggak sengaja ya gimana lagi? Terus kita waspada gitu aja. Kalau kita rekan kerja kita ada yang begitu, ya udah kita waspada gitu aja. Tapi secara sengaja kita mendekat kepada orang hasud dan sombong, jangan. Kenapa? Dia tidak akan mendatangkan kebaikan sama sekali. Nabi Muhammad SAW itu mendidik sahabatnya untuk menjauhi sifat-sifat itu, sifat hasud, sifat sombong. Nabi menjadikan sahabat itu saling mencintai, saling menyayangi, disamakan, tidak membeda-bedakan satu sahabat dengan sahabat yang lain. Bagaimana ketika perang Badar tadi sudah dijelaskan, pasukan muslimin 313, sementara ontanya cuma 70, ya otomatis naiknya gantian. Dari Madinah menuju tempat terjadinya perang Badar, yaitu kampung Badar, itu lumayan. Jadi mereka gantian naik onta. Gantian naik onta. Jadi disamakan, Nabi tidak beda-bedakan. Bahkan Nabi menjadikan diri beliau sama dengan sahabatnya. Nabi pun, padahal beliau ini panglima teragung, dan tidak akan ada yang lebih agung daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi pun ketika pergi ke perang Badar, bukan karena panglima mentang-mentang terus dari Madinah sampai Badar naik onta terus, enggak. Beliau gantian. Ada satu onta, gantian 3 orang. Nabi, Sayyidina Ali, dan Abu Lubabah. Ini gantian. Nabi naik sekian meter misalnya, nanti turun ganti Sayyidina Ali, nanti turun lagi ganti Sayyidina Abu Lubabah. Itu. Ketika Rasulullah jatah naiknya sudah habis, beliau mau turun, Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Lubabah ini menghendaki, jangan turun Rasulullah, udah Anda saja yang naik, kami biar jalan dari awal sampai akhir. Anda saja yang naik dari awal sampai akhir. Itu sahabat Nabi kepingin Nabi aja yang naik, tidak usah gantian. Tapi bagaimana jawaban Nabi? Memangnya kalian berdua lebih kuat dari aku untuk jalan? Aku lebih kuat jalan daripada kalian. Ayo kuat-kuatan. Lebih kuat aku untuk jalan. Ini, aku lebih kuat berjalan daripada kalian. Kemudian, emangnya kalian lebih kepingin untuk mendapatkan pahala? Aku juga pingin pahala. Berjalan ini pahalanya lebih gede. Enaknya kalian berjalan dari awal akhir pahala gede, aku naik terus pahalanya lebih kecil. Enggak, aku pingin pahala juga. Jangan dikuasai pahala. Nah ini, bagaimana pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitulah akhirnya tentara Rasulullah begitu kuat. Kenapa? Saling gotong royong, kerjasama, saling mencintai satu sama lain. Akhirnya kuat, kekuatan pasukan terletak di situ. Bagaimana persatuan mereka, saling bantu-membantu, gotong royong antara mereka, itu yang membuat pasukan kuat. Bukan dengan jumlah yang banyak atau perlengkapan perang yang komplit. Enggak, bukan itu letak kekuatan pasukan. Kemudian sebelum nyampe ke Badar, Nabi menata pasukannya gitu. Jadi dibariskan, disuruh baris pasukannya, dilihat lagi. Nabi ingin ngelihat jumlahnya ada berapa. Ada berapa pasukan dihitung. Kemudian dilihat lagi oleh Nabi. Yang usianya masih terlalu muda suruh pulang ke Madinah. Jangan perang, belum waktunya. Dan akhirnya setelah itu ada beberapa sahabat yang disuruh pulang oleh Nabi, seperti Sayyidina Usama bin Zaid. Ini. Kemudian Sayyidina Zaid bin Thabit, waktu itu masih terlalu muda, oleh Nabi suruh pulang ke Madinah. Tidak usah ikut perang, kamu masih terlalu muda, pulang sana. Kemudian di Madinah, Nabi biasanya tiap hari 5 waktu ngimami sholat. Nah, karena Nabi ikut perang Badar, ngimami sholat digantikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian di tengah perjalanan itu juga, tadi Abu Lubabah yang gantian naik onta bersama Rasulullah juga disuruh pulang. Disuruh menjadi pemimpin, jadi semacam PLT itu, pelaksana tugas Nabi selama Nabi ada di luar Madinah. Jadi yang memimpin Madinah untuk sementara
Abu Lubabah, yang mimpin sholat Abdullah bin Umi Maktum. Jadi tidak dibiarkan terbengkalai gitu oleh Nabi, dipasrahkan orang dulu. Jadi ada PLT, Nabi pergi ke Badar. Lah, oh paling ini mungkin ada orang berpikir, mungkin Nabi ini maksudnya biar yang gantian tidak terlalu banyak. Tadi kan ontanya satu, gantian Nabi, Sayyidina Ali dan Abu Lubabah. Abu Lubabah suruh pulang biar jaga Madinah. Mungkin Nabi biar gantiannya tidak terlalu banyak. Enggak, Abu Lubabah diganti, suruh pulang ke Madinah. Yang gantian naik onta digantikan sahabat yang lain, yaitu Abu Marsad. Jadi tetap 3 orang yang gantian naik onta tadi. Nah, dan ini termasuk ketawaduan Rasulullah SAW. Dan beginilah pendidikan Nabi agar kita ini tidak sombong, agar tawadu dan tidak hasud. فلما استعرض أصحابه صلى الله عليه وسلم في أول مرحلة وعدهم وجدهم 313، فكبر وفرح النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال إنهم عدد من جاوز النهر من قوم طالوت، واستبشر خيرا بالنصر، لأن سيدنا طالوت عندما امتحن من معه من بني إسرائيل بالنهر وقال لهم لا تشربوا من النهر، فمن شرب منه فليس منه إلا من اغترف غرفة بيده، يعني القدر الضروري. فكلهم فشلوا في الاختبار إلا 313 نجحوا الاختبار ووقع النصر لهم، فاستبشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكونهم 313. نعم. سيدنا عثمان بن عفان تخلف في المدينة المنورة بأمر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يمرض سيدتنا رقية بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما كانت مريضة وقد ماتت في ذلك المرض، وجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد صلي عليها وقد دفنت وصلى على قبرها رضي الله تعالى عنهم وأرضاها. لهذا عده وأسهم له من أهل بدر. فإذا عد أهل بدر 313 عد منهم سيدنا عثمان بن عفان بأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون 313 بتقدير سيدنا عثمان محسوبا معهم. Ketika tadi pasukannya disuruh baris, Nabi menghitung jumlah pasukan, ternyata jumlahnya adalah 313. Ketika dihitung kok jumlahnya 313, Nabi langsung gembira dan bertakbir. Kenapa? Karena ini pertanda baik. Jadi dulu 313 ini jumlah pasukannya Tolut yang lolos ujian. Dulu di zaman Bani Israel itu ada Raja Tolut. Ini juga diperintahkan jihad oleh Allah, membawa pasukan sangat besar, melewati padang pasir yang sangat panas sampai rata-rata semua mereka kehausan. Ketika kehausan ada sungai. Ketika kehausan kok ada sungai. Kemudian Allah memerintahkan Tolut ini, Raja Tolut, untuk ngetes mereka. Ayo, kamu tes. Kamu lewat sungai, mereka semuanya kehausan. Kamu tes, kamu katakan pada mereka, kita sekarang dalam kondisi kehausan, kita akan menyeberangi sungai. Siapa yang minum dari sungai ini, dia tidak termasuk golonganku. Kecuali kalau minum 1 ciduk saja, 1 ciduk tangan. Kalau dia minum 1 ciduk saja, dia termasuk golonganku. Yang minum lebih dari itu, bukan termasuk golonganku. Dalam kondisi haus ini, setelah melewati padang pasir, akhirnya mereka melewati sungai. Hampir semua pasukan itu tidak ada yang lulus. Semuanya minum lebih dari 1 cidukan tangan, kecuali 313 ini. Tapi bagaimana akhirnya? Ternyata Allah memberikan kemenangan kepada Raja Tolut menghadapi pasukan yang sangat banyak dengan pasukan yang jumlahnya hanya 313. Nabi ngitung pasukan kok jumlahnya 313, langsung seneng. Oh, ini pertanda baik ini. Sama dengan pasukannya Tolut, kita pasti bakal menang nanti. 313 ini sebenarnya nggak ada semuanya di situ. Yang ada 312. Satunya lagi Sayyidina Utsman, tidak ikut perang tapi dihitung sebagai pasukan Badar. Kenapa? Sayyidina Utsman tidak ikut pergi ke perang Badar, diperintahkan Nabi karena merawat putri Nabi yang sedang sakit, yaitu istri Sayyidina Utsman, namanya Sayyidah Ruqayyah. Sayyidah Ruqayyah waktu itu sedang sakit lumayan parah. Akhirnya Sayyidina Utsman tidak boleh berangkat oleh Nabi, disuruh merawat Sayyidah Ruqayyah. Dan akhirnya Sayyidah Ruqayyah wafat gara-gara sakit itu.
Ketika Nabi belum kembali, akhirnya Sayyidah Ruqayyah dimandikan, dikafani, disolati, dan dikubur. Nabi belum datang. Ketika Nabi datang, Sayyidah Ruqayyah sudah dikubur, sudah dimakamkan, dan Nabi sholat ada di kuburan beliau. Maka Sayyidina Utsman tidak ikut hadir, tapi dihitung termasuk pasukan Badar. Kenapa? Beliau tidak ikut. Sebenarnya ingin ikut, tapi tidak boleh sama Nabi. Pasukan sebenarnya 312, tambah Sayyidina Utsman 313. Dan ketika Nabi menang perang Badar dan dapat sebagian harta rampasan perang, Sayyidina Utsman dikasih jatah walaupun tidak ikut perang. فمضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمن معه من الصحابة، وكانوا 64 من المهاجرين وبقية العدد من الأنصار. وكان لواء غزوة بدر مع سيدنا مصعب بن عمير، لأنه أول من هاجر إلى المدينة المنورة من مكة المكرمة ليفقه الناس حتى يمهد لمجيء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان لواء المهاجرين هذا كان لواء مصعب أبيض، وكان هناك لواءان أسودان، لواء المهاجرين ولواء الأنصار. لواء المهاجرين مع سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهو إذ ذاك في 20 سنة. ولواء الأنصار الأوس والخزرج مع سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فموضوع هذا البياض السلام، لأن نحن نقدم دعوة السلام، لا نقدم دعوة الحرب. آمنوا بالله باليوم الآخر، ارجعوا إلى مكارم الأخلاق، وانصتوا لما قال الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نريد القتال، والسواد إشارة للعزة والسؤدد. لهذا كان اللواء الرسمي كان الأبيض، ولواء عن يمينه وعن يساره أسودان، أي للعزة والنصرة والسؤدد. Kemudian Nabi meneruskan perjalanan menuju Kampung Badar. Beliau membawa pasukan tadi 313, 64 diantaranya adalah sahabat muhajirin, sisanya adalah sahabat ansor. Jadi sahabat ansor lebih banyak, sahabat muhajirin waktu itu ada 64. Dan beliau waktu perang Badar itu memiliki 3 bendera perang. Jadi 3 bendera, membawa 3 bendera. Bendera utamanya berwarna putih, kemudian ada bendera kanan kiri berwarna hitam. Jadi ada 3 bendera, 1 bendera utama berwarna putih yang dipegang oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair. Kenapa diberikan pada beliau? Karena beliau inilah sahabat yang pertama kali hijrah dari Mekah menuju Madinah untuk ngajari masyarakat Madinah biar siap nanti ketika Nabi datang. Itu. Kemudian ada 2 bendera lain yang berwarna hitam, 1 bendera untuk sahabat Ansar, 1 bendera untuk sahabat Muhajirin. Bendera hitam untuk sahabat Muhajirin dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang waktu itu masih berusia 20 tahun. Sementara bendera sahabat Ansar dipegang oleh Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad. Bendera utamanya putih. Kenapa? Bendera putih ini adalah bendera perdamaian. Ini untuk mengisyaratkan bahwa apa? Kita datang bukan untuk perang. Kita datang untuk menyebarkan perdamaian. Karena itu bendera utama yang ada di depan berwarna putih, bukan warna hitam. Isyarat bahwa kita datang untuk membawa kedamaian. Kalian mau diajak dakwah dengan baik-baik, nggak ada perang. Tapi kalau dihalang-halangi, jangan macam-macam. Itu. Jadi bendera putih isyarat perdamaian, sementara bendera hitam isyarat kekuatan dan kepemimpinan. Itu. Jadi itu bendera utamanya putih dan 2 bendera yang lain berwarna hitam. والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أثناء الطريق أرسل طليعة لاستكشاف الأحوال وينظر أين العدو صار منهم بعيدا أم قريبا، فأرسل 2 فنزل حتى وصل بدر وعلم مكان القوم فاستسقيا من الماء وأخذ ما زاد من الماء وذهب. وجاء أبو سفيان يستحسس من الأمر
فوجد رجلا عند الماء قال أحد رأيته هنا؟ قال لا ما رأيت أحد، لكنني كان اثنان هنا أخذ ماء وانصرف. فجاء أبو سفيان عند بعر الجمال ويفتته، فنظر فيه نوى من نوى التمر، قال إن هذه من نوى يثرب، فإن القوم ينزلون على بدر. ففي الحال انصرف جعل بدر عن يساره ورجع إلى جهة البحر، وأرسل إلى أصحابه من الكفار أن القافلة قد نجت فارجعوا. فلما بلغ الخبر بنو زهرة، وكان سيدهم الأخنس بن شريف الزهري، قال خلاص نحن خرجنا لا إلى أن نفدي أموالنا، وأخونا نوفل كان مع القافلة، والآن قد نجاه الله فلا حاجة لنا بالقتال. فاسترجعهم أبو جهل فلم يفد استرجاعه لهم، ورجعوا ولم يقاتلوا مع الكفار. Sebelum terjadi pertempuran, Nabi ngutus 2 orang untuk melihat situasi, jadi untuk memata-matai gitu. Jadi untuk melihat di mana posisi orang kafir, jadi untuk melacak. Kemudian ada sumur, sampai 2 orang ini ada di sumur, mereka ngambil air. Jadi ngambil air dari sumur itu, kemudian dibawa pergi. Enggak lama setelah mereka pergi, datang Abu Sufyan. Ini kepala rombongan dagang milik orang kafir Mekah tadi itu. Datang Abu Sufyan juga sama, untuk mengamat-amati keadaan. Sampai di sumur itu, dia nanya kepada orang yang ada di sumur, apakah ada orang-orang ada sini? Kata dia, nggak ada siapa-siapa, cuma tadi ada 2 orang ngambil air ke sini. Kemudian Abu Sufyan ini menemukan ada kotoran onta. Dia mulai curiga, kok ada kotoran onta, diambil, dihancurkan, ternyata ada biji kurma. Dan biji kurma itu setelah dilihat, oh ini biji kurma Madinah, ini bukan kurma daerah sini, ini biji kurma daerah Madinah. Akhirnya Abu Sufyan langsung paham, oh berarti umat muslimin ada di sekitar sini. Dia paham. Dia langsung kembali ke arah laut, ke tempat dagangannya, dan dia meminta kepada pasukan kafir untuk kembali. Udah, kita kembali saja, nggak ada gunanya kita neruskan perang menghadapi muslimin, tidak ada gunanya. Tujuannya untuk apa? Kita kan mau menyelamatkan dagangan kita. Dagangan kita sudah selamat, udah kita kembali saja. Tapi Abu Jahal dan teman-temannya ngotot untuk terus melanjutkan perjalanan. فلما بلغ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قرب بدر أراد أن يسمع كلام أصحابه، لأنه ما خرج بهم للقتال، إنما خرج بهم للعير. فقال لهم العير أحب إليكم من لقاء العدو. فقال يا رسول الله، بعضهم قال نحن ما خرجنا للقاء العدو، ولما بلغهم أخبار العدد الكثير الذي جاء لقتاله، إنما خرجنا للعير. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشيروا علي معاشر. فقام سيدنا أبو بكر وتكلم بما يثلج الكبد، وجلس ودعا له النبي محمد صلى الله عليه وسلم بخير، وقال أشيروا علي أيها القوم. فقام سيدنا عمر وتكلم وأثلج الصدر، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير. ثم قام المقداد بن الأسود فقال يا رسول الله امضي بنا حيث ما تريد، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى. إيش قالت؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون، ولكننا نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ففرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسر سرورا كثيرا وابتهج وقال اجلس، ودعا له بخير، ولا زال يقيل أشيروا علي أيها القوم. نعم. Ketika Nabi sudah mendekati daerah Badr, sudah mendekati tempat pertempuran, Nabi mengumpulkan sahabatnya dan ditanyai. Karena apa? Karena memang Nabi ngajak sahabatnya pertama ini bukan untuk perang. Nabi ngajak sahabatnya
sebagaimana tadi sudah dijelaskan, untuk menghadang rombongan dagang yang mereka merampas harta umat muslimin yang ada di Mekah. Jadi Nabi ingin mengambil harta umat muslimin sebagiannya yang dirampas oleh orang kafir Mekah. Jadi tujuannya bukan untuk perang, ketemu pasukan perang dengan persenjataan yang lengkap, enggak, mau menghadang para pedagang gitu aja. Tapi ternyata kenyataan berbicara lain. Pedagangnya selamat, rombongan dagangnya selamat, malah yang datang pasukan perang yang jumlahnya sangat banyak, berlipat 3 kali lipat dibanding jumlah muslimin, 3 kali lipat lebih, dan menggunakan senjata lengkap, sementara umat Islam tidak bawa senjata, jumlahnya juga sedikit. Akhirnya Nabi mengumpulkan mereka, minta saran mereka. Nah, jadi Nabi kemudian ngasih isyarat pada mereka, aku kepingin mendengar tanggapan kalian, komentar kalian, gimana kita ini kita mau berhadapan dengan pasukan yang sangat banyak ini, senjatanya lengkap, gimana? Akhirnya Sayyidina Abu Bakar berdiri berbicara mewakili umat Islam yang ada, para sahabat saat itu. Sayyidina Abu Bakar berbicara dengan pembicaraan yang sangat membahagiakan Nabi. Setelah berbicara, intinya mendukung sepenuhnya. Setelah berbicara, beliau duduk kembali dan Nabi mendoakan baik. Setelah itu Nabi, ayo ya apa pendapat kalian? Jadi mancing-mancing pendapat tadi kan yang berbicara Sayyidina Abu Bakar. Jangan-jangan ini pendapat pribadi, yang lain tidak begitu. Mancing-mancing, apa pendapat kalian? Sayyidina Umar berdiri, berbicara sama, berbicara mendukung total dan membuat Nabi bergembira. Setelah itu beliau duduk dan didoakan baik oleh Nabi. Nabi kembali lagi, ya apa pendapat kalian? Berdiri lagi orang ketiga, yaitu sahabat Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau juga sama, mendukung penuh apa yang mau dilakukan oleh Nabi. Wahai Rasulullah, kami siap mendukung Anda kemanapun Anda inginkan. Apapun yang Anda inginkan, kami siap mendukung Rasulullah. Kami tidak akan berkata seperti orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel ketika diajak jihad perang bersama oleh Nabi Musa, melihat musuhnya berat, orang-orang Bani Israel ngomong, fadhaban tawarabbuka inna hahuna qaidun. Musa, kamu pergi sana sama Tuhanmu. Kami tidak ikut-ikut, kami di sini aja. Musuh tidak seimbang gini. Ente pergi sama Tuhan ente. Kita tidak ikut-ikut. Kami tidak akan berkata seperti itu Rasulullah. Tapi kami akan mengatakan apa? Idhab anta warabbuka inna ma'akuma muqatilun. Pergilah Anda wahai Rasulullah bersama Tuhan Anda dan kami siap mendukung total. Setelah mendengar sabda Sayyidina Al-Miqdad, Nabi pun senang dan mendoakan baik. Tapi Nabi tetap mancing-mancing itu. Ayo ya apa komentar kalian? Jadi mancing, masih ada orang yang dituju gitu. Naam. فقال أشيروا علي أيها الناس. فقال بعض الأنصار كأنه يريدكم أي معاشر الأنصار لأنكم عاهدتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة أن تنصروه في المدينة المنورة ولم تعاهدوه على النصرة في خارج المدينة المنورة فأراد أن يسمع كلاما من الأنصار فقام سيد الأنصار سعد بن معاذ فقال يا رسول الله كأنك تريدنا بهذا الكلام قال أجل أنا أريدكم هذا الكلام قال والله يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك العهود والمواثيق ولعلك أردت أمرا فأراد الله أمرا آخر أردت خروجا للعير فوقع أنها قد فاتت العير والآن صار النفير أي لقاء العدو فامضي إلى حيث أمرك الله سبحانه وتعالى فوالله لو خضت بنا ثبج هذا البحر لخضناه معك ولا نبالي فخذ من أموالنا ما تشاء وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت وأتى بكلام بليغ سيدنا سعد بن معاذ فسر وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم سرورا كثيرا وكان إذا سر تهلل وجهه كأنه البدر في تمامه صلى الله عليه وآله وسلم فاطمأن خاطر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن الأنصار على عهدهم وإن كان تظن أن الأنصار عاهدوا على القتال في المدينة فقط لا فإنهم يفدونك بأنفسهم وأموالهم وأبنائهم وكل ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى ففرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جواب الأنصار فلهذا قرت به
بهم عين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Tadi ketika Nabi minta komentar sahabat siap apa enggak untuk perang, yang berdiri Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Miqdad, semuanya dari kalangan muhajirin. Nabi sebenarnya ingin minta pendapat juga dari kalangan sahabat Ansor. Karena apa? Karena dulu ketika baiat ada di Aqabah. Jadi ketika Nabi membaiat orang-orang Ansor, penduduk asli kota Madinah, suku Aus dan Khazraj, itu baiat agar supaya mereka mau melindungi Nabi, membela Nabi di dalam kota Madinah. Bukan di luar kota Madinah lah. Perang Badar ini terjadi di luar kota Madinah. Nah, karena itu Nabi kepingin mendengar komentar sahabat Ansor. Jangan-jangan mereka gak siap. Akhirnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, tokoh sahabat Ansor, itu faham isyarat Nabi. Nabi ini menginginkan komentar kami ini. Akhirnya beliau berdiri, Rasulullah, sepertinya Anda ingin mendengar tanggapan kami Rasulullah. Oh iya benar, aku kepingin mendengar tanggapanmu. Gitu. Akhirnya, wahai Rasulullah, kami telah betul-betul beriman kepada Anda, dan kami membenarkan apapun yang Anda bawa. Dan kami sudah berjanji beberapa kali atas hal itu kepada Anda. Dan barangkali Anda menginginkan sesuatu, tapi Allah menghendaki sesuatu yang lain. Anda kemarin mengajak kami untuk menghadang rombongan para pedagang. Itu maksud Anda ngajak kami. Tapi ternyata Allah menghendaki kami untuk bertemu musuh yang sangat berat dan jumlah sangat besar. Wahai Rasulullah, teruskan langkah Anda sesuai perintah Allah. Wallahi, demi Allah, kalau Anda mengajak kami untuk masuk ke dalam tengah lautan ini, kami akan masuk Rasulullah, tidak bakalan tertinggal. Nah, kemudian, dan kami siap berkorban nyawa dan harta. Anda menginginkan harta kami siap berkorban semuanya Rasulullah. Dan harta yang kami berikan kepada Anda itu lebih kami sukai daripada harta yang kami pegang. Nah, itu. Kemudian beliau berpidato dengan pidato yang sangat menenangkan hati Rasul, dan Rasul akhirnya bergembira. Dan Rasulullah itu kalau bergembira, wajahnya itu berseri-seri seperti bulan purnama sallallahu alaihi wasallam. ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى تلك الغزوة العظيمة، غزوة بدر. نعم. فقال لأصحابه سيروا على بركة الله، فإن الله سبحانه وتعالى وعدني إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير، وكأنني أرى مصارع القوم، أي وكأنني أرى أولئك الذين سيقتلون من المشركين في غزوة بدر أراهم أمامي. عين لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل واحد في مكانه. هنا سيقتل أبو جهل، هنا سيقتل أمية، هنا سيقتل الوليد، وهنا شيبة، وهنا عين لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببقاعهم، عينها. قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم: فذهبنا نرى بعد القتال فلم يتعدى واحدا منهم موضعه الذي عينه له النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه معجزة له صلى الله عليه وسلم. كل واحد عين له موضوع الذي سيقتل فيه ويموت فيه، فعين لهم. فحينئذ لما قالوا سيروا على بركة الله، تيقن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من ملاقاة العدو، فدعا الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقال: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، حفاة فاحملهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. ودعا لأصحابه بدعوات عظيمة، خص لأهل بدر بهذه الدعوات. فلهذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخص أهل بدر بالتكريم والتعظيم، ويقول: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم: اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي أن أحدهم لا يصر على المعصية ولا يفعل معصية، فإن وقع في ذلك يسرت له التوبة في الحال، وكان محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى. لكذا كان من شهد بدرا من أصحاب النبي كانوا سادات الصحابة، ومن شهد بدرا من الملائكة كانوا سادات الملائكة في السماء.
Kemudian setelah Nabi mendengar komentar para sahabat dan mereka siap mendukung Nabi, akhirnya Nabi pun maju untuk ya melakukan peperangan yang sangat besar itu. Dan beliau mengatakan pada para sahabat, siru ala barakatillah. Ayo, majulah kalian, berjalanlah kalian di atas barokah Allah. Ketahuilah sesungguhnya Allah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua. Artinya kita pasti menang. Kita pasti beruntung. Allah sudah berjanji padaku untuk ngasih salah satu dua. Immal ir iman nafir. Imma rombongan dagang itu yang akan kita dapatkan, dagangannya kita rampas, itu hak kita. Atau menang dari pasukan an-nafir, pasukan perang. Jadi Allah sudah berjanji padaku menjamin kemenangan untukku. Bisa jadi kemenangan kita berhasil mendapatkan dagangan orang kafir Mekah yang merupakan jatah kita, hak kita memang yang dirampas oleh mereka, atau menang melawan pasukan perang mereka. Dan ketahuilah, seolah-olah sekarang sebelum terjadi pertempuran, kata Nabi, aku sudah melihat tempat kematian mereka orang-orang kafir. Nabi pun kemudian menunjuk, Abu Jahal nanti mati di sini, Umayyah nanti mati di sini, Al-Walid mati di sini, kemudian Syaibah mati di sini. Dihitung oleh Nabi beberapa pentolan-pentolan orang kafir Mekah itu nanti matinya di sini. Tunjuk tempatnya langsung. Setelah terjadi pertempuran dan umat Islam menang, orang kafir kalah, sebagian sahabat itu ingin membuktikan. Tadi Nabi nunjuk Abu Jahal matinya di sini, dibuktikan. Ternyata semua persis seperti yang ditunjuk Nabi. Tidak ada yang meleset. Jadi semua yang disebutkan namanya oleh Nabi, semuanya mati dan di tempat yang ditunjuk oleh Nabi. Ini salah satu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum perang, Nabi mendoakan dengan doa yang sangat luar biasa untuk para sahabatnya. Di antara doa Nabi adalah, ya Allah, mereka ini para sahabatku ini khufah, tidak punya sendal. Mereka miskin, harta mereka dirampas oleh orang-orang kafir Mekah. Tidak punya apa-apa ada di Madinah. Mereka ini tidak memakai sendal, angkutlah mereka ya Allah. Mereka ini lapar, kenyangkan mereka ya Allah. Mereka ini tidak memiliki pakaian lengkap, beri pakaian yang lengkap untuk mereka ya Allah. Dan Nabi mendoakan doa yang sangat panjang untuk mereka. Dan Nabi memberikan keistimewaan khusus kepada orang-orang yang hadir perang Badar. Di dalam salah satu hadis Nabi pernah mengatakan Allah ini memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang ikut perang Badar. Dan Allah mengatakan, wahai orang-orang yang ikut perang Badar, lakukan apapun yang kalian mau. Sudah aku ampuni semua dosa-dosa kalian. Ini bukan berarti kemudian mereka mendapat kebebasan untuk maksiat semaunya, enggak. Maksud dari sabda Nabi ini artinya apa? Semua sahabat yang ikut perang Badar itu akan dijaga dari maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala di masa yang akan datang. Dosa yang telah lalu diampuni dan akan dijaga dari dosa-dosa yang akan datang sampai akhirnya mereka meninggalkan dunia. Kalaupun mereka terjerumus ke dalam sebuah kemaksiatan, akan diberi taufik pertolongan oleh Allah untuk bisa bertobat. Jadi tidak ada sahabat yang hadir perang Badar mati masih membawa dosa. Kenapa? Sudah diampuni oleh Allah. Yang dosa yang lalu sudah diampuni, setelah perang Badar dijaga dari maksiat. Kalau ada yang terjerumus dari maksiat, dibantu oleh Allah untuk bertaubat. Jadi sebelum wafat semuanya bertobat dan semuanya tidak ada yang memiliki dosa. Dan orang-orang yang hadir di dalam perang Badar ini orang-orang pilihan, para pemimpin. Sahabat yang ikut perang Badar adalah tokoh sahabat. Malaikat yang ikut perang Badar adalah para tokohnya malaikat. فجاء حينئذ أرسل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم طليعة أخرى إلى بدر لينظروا، وهم سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا الزبير بن العوام وسيدنا سعد بن أبي وقاص. فوجد هناك اثنان يستسقون من الماء فأخذوهما وجلبوهما إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان يصلي، فكان يضربهما. لمن أنتما؟ يقولون نحن نسقي الماء لقريش. فقال أنتما لأبي سفيان. قال احنا ما نعرف أبو سفيان. فيضربوهما. لمن أنتم؟ نحن لقريش. فلما كثر الضرب عليهما قالوا بس خلاص نحن لأبي سفيان. فلما سلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال سبحان الله، لما صدقاكم
ضربتوهما ولما كذباكم تركتوهما وإنهم والله لقد صدقاكم وإنهما لقريش يجلبان الماء. فسألهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن عدده الجيش وعن من كان في الجيش، وأخذ الأخبار كاملة عن جيش المشركين. فقال أين هم الآن؟ قالوا وراء هذا الكثيب، أي بالعدوة القصوى، والصحابة كانوا بالعدوة الدنيا أي القصوى، أي ما ارتفع من كثيب الرمل، والصحابة في الناحية الأخرى. فهيأ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نفسه وأصحابه وشجعهم وحرضهم على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ليكون معنوية الجيش مرتفعة، ما يكونون فيهم عدم الهمة وعدم العزم. وبشروا قالوا قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، بشرهم فإنكم إن متم فلكم الجنان ألا التي وعدكم الله، وإن كانت الغلبة لكم فالنصر لكم. ما شاء الله، بشرهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل مؤمن إذا دخل في جهاد في سبيل الله إما النصر وإما الشهادة في سبيل الله، لكن ليكون ذلك لإعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى، لا لأجل مال ولا شهرة ولا سمعة ولا رياء. Kemudian Nabi ngirim 2 mata-mata lagi. Jadi tadi yang pertama ngirim mata-mata, kemudian beliau ngirim mata-mata lagi, jadi untuk melacak kondisi. Di situ ada sumur, tempat ngambil air. Kita tahu bahwa di sana itu daerah padang pasir, ada sumur, di situ tempat sumber air. Nabi ngirim 2 orang, jadi mata-mata gitu, kemudian pergi ke sumur itu, menemukan ada 2 orang yang sedang ngambil air. Akhirnya ditangkap oleh utusannya Nabi, ditangkap. Milik siapa kalian ini? Artinya budak siapa kalian ini? Kami ini budaknya orang-orang Quraisy. Oh, kalian ini budaknya Abu Sufyan ya. Akhirnya ditangkap. Ditangkap, dibawa ke tempatnya Nabi. Nabi waktu itu sedang sholat. Nah, yang diutus waktu itu Sayyidina Ali, bukan hanya 2 orang yang diutus untuk jadi mata-mata tadi, Sayyidina Ali, Sayyidina Zubair bin Awam, dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. 2 orang ditangkap oleh utusan Nabi ini, kemudian dipukuli. Nabi waktu itu sedang sholat, dipukuli. Ayo, milik siapa kalian ini? Kami milik Quraisy. Kalian miliknya Abu Sufyan ya? Bukan, kami tidak kenal Abu Sufyan. Pukuli lagi. Kalian milik Abu Sufyan? Bukan, kami miliknya orang Quraisy. Dipukuli lagi. Sampai akhirnya karena kesakitan dipukuli, akhirnya ya sudah kami miliknya Abu Sufyan. Padahal mereka bukan miliknya Abu Sufyan, biar gak dipukuli aja. Bertepatan pada saat itu Nabi salam dari sholatnya. Ketika salam, Nabi itu kemudian mengucapkan subhanallah, aneh kalian ini. Orang jujur, ngomong jujur, kalian pukuli. Ketika dia bohong, tidak kalian pukul. Tadi dia ngomong milik orang Quraisy, itu yang benar, itu jujur ya, dia tidak kenal Abu Sufyan. Kalian pukuli. Ketika ngomong milik Abu Sufyan padahal dia bohong, kalian biarkan, aneh kalian ini. Akhirnya Nabi mendekati mereka berdua, tanya-tanya tentang tentara orang kafir Mekah tadi, orang Quraisy. Nanya berapa jumlahnya, siapa saja yang ikut perang. Jadi dilacak betul berita komplit dari mereka seperti apa. Terus Nabi bertanya, sekarang mereka pasukan kafir ada di arah mana? 2 orang ini kemudian berbicara, mereka ada di balik pasir ini. Jadi tumpukan pasir ada di balik situ. Mereka ada di dataran yang lebih tinggi. Sahabat ada di dataran yang agak rendah. Jadi padang pasir nggak rata gitu. Jadi ada bukit, ada tempat yang lebih rendah. Jadi mereka orang kafir ada di tempat yang posisi yang tinggi, sahabat ada di posisi yang lebih rendah. Nah, kemudian Nabi mengumpulkan pasukan dan menyemangati mereka. Jadi menumbuhkan semangat pada mereka. Ayo, yang semangat kalian maju. Pilihannya 2. Kalau kalian mati, surga. Yang keindahannya sangat luar biasa. Atau menang. Udah. Dan begitulah orang mukmin ketika berjihad fisabilillah, membela agama Allah, pilihannya imam mati syahid, atau kalau nggak gitu yang menang, nggak ada pilihan lain. Tapi asalkan kalau jihadnya betul-betul untuk membela agama Allah, bukan ingin nyari harta rampasan perang, nyari harta, kepingin viral, kepingin terpuji, kepingin terkenal, enggak. ولما علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خرج
من رؤساء الشرك فقال لأصحابه لقد ألقت إليكم مكة بأفلاذ أكبادها، وأن الله سبحانه وتعالى قد وعدني النصر، فحرض الصحابة ورغبهم لما عند الله سبحانه وتعالى وشجعهم وقوى الإيمان في قلوبهم، فإن سبب النصر قوة الإيمان والمحبة التي تملأ قلوب الإخوان في ذلك الجيش، هي هذه أساس القوة في الجيش. الله يقوي قلوبنا ويملأها محبة وإيمانا، ويقينا وإياكم شر وساوس الشيطان، ويجعل خواطرنا من خواطر الرحمن، ويبعد عنا خواطر الشيطان، ويوفقنا وإياكم لكل فعل فيه رضا الرحمن بجاه النبي سيد الأكوان. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله الكلام بقية غدا إن شاء الله نتمه بسر الفاتحة. Setelah mengorek informasi dari 2 orang budak yang ditangkap tadi, akhirnya Nabi tahu ternyata pembesar-pembesar Quraisy hampir semuanya keluar. Nabi pun mengkabarkan itu, menceritakan itu kepada para sahabat, dan Nabi menyemangati pasukannya, sahabatnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah telah berjanji kepadaku untuk memberikan kemenangan. Tidak usah khawatir dengan jumlah pasukan mereka yang sangat banyak, peralatan perang yang komplit, kemudian jagoan-jagoan Mekah keluar semuanya. Tidak usah khawatir, aku sudah diberi janji kemenangan oleh Allah. Nabi pun kemudian menyemangati mereka dan menguatkan keimanan pada hati mereka, karena letak kemenangan umat Islam itu ketika imannya kuat dan sesama muslim saling menyayangi, saling mencintai. Itu letak kekuatan umat Islam, bukan di yang lain. Nah, karena itu kemudian beliau menutup kajian ini, semoga Allah menguatkan iman kita dan menanamkan cinta di antara kita sesama muslim satu sama lain. Dan insya Allah kajian tentang perang Badar ini akan dilanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya, insya Allah. ربنا تقبل منا انك انت وتب علينا واغفر لنا انك انت الوجود وتكرم يا جواد يا كريم يا رؤوف يا رحيم يا حي يا قيوم يا الله يا قريب يا مجيب يا معطي بالعطاء لا تبطي يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين ارحمنا والمحبين ومن حضر برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه سبحان ربه وجل ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.